मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो मुश्किल अल्फाज हमने सीखने हैं ये इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इन अल्फाज पर अक्सर लोगों को इन अल्फाज को मजहूल अदा करते हुए सुना गया है। तो आप लोगों के लिए ये सबक इंतहाई अहम है। इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी वॉच करना है ताकि आपको आज के सबक की अच्छी तरह से समझ आ जाए। और कोशिश किया करें कि इन अल्फाज को ख़ुद भी सीखें और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों अहबाब तक भी पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इन अल्फाज को दुरुस्त अदा करना सीख लें। तो चलें आएँ अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लिया करें ताकि आप जब भी इन अल्फाज को तलाश करें तो ये अल्फाज आपको आसानी के साथ मिल जाए। तो ये पारा नंबर 11 यातज़िरून है और सूरत तौबा है जो कुरान मजीद की 9 नंबर की सूरा मुबारक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर जो आप लफ्ज़ देख रहे हैं इस पर वक़फ़ करते हुए अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो यहाँ आप लोग इस लफ्ज़ को सीखेंगे। वमा काना इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम, वमा काना इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन ता को वाव मुशद्दद के साथ मिलाते हुए इस तरह से अदा करेंगे। ता वाव दो ज़ेर त्यूं, मौइदतिन वअदहा इय्याह। अब यहाँ पर हमने या को हा साकिन के साथ मिलाना है तो अलिफ मद्दा की वजह से पहले या को खींचकर अदा करेंगे और उसके बाद हा को अदा करेंगे इया। बाद लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि या हा ज़बर या, क्योंकि यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है तो वक़फ़ की सूरत में हा ने साकिन हो जाना है। जब हा साकिन हो गई तो या को सीधा इस हा के साथ मिला दिया जाता है, जो कि गलत तरीका है। आप लोगों ने या को पहले अलिफ मद्दा की वजह से खींचना है, एक अलिफ मिकदार इसको खींचेंगे और उसके बाद हा को अदा करेंगे। या अलिफ हा ज़बर या, इया वअदहा इया। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस लफ्ज़ को ज़रूर ज़हन में रखना है, क्योंकि जो इसके बाद हम लफ्ज़ सीखने वाले हैं वो इसी तरह का होगा लेकिन उसको इससे डिफरेंट अदा किया जाएगा। अब यहाँ देखें कि हम या को अलिफ मद्दा की वजह से खींच रहे हैं और उसके बाद हा के साथ मिला रहे हैं। इया वअदहा इया फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि। ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, इसके हिजे भी करेंगे। आइन ज़बर आ, दाल वाव पेश दुव, वाव लाम दो पेश वुल, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, अदुव्वुल लिल्लाह हाज़िर ही, अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रअ मिन्ह। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए हा को ही अदा नहीं करते। अब यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है क्योंकि अलामत वक़फ़ है यहाँ पर, तो हा को भी हमने आखिर में अदा करना है। मीम नून हा ज़ेर मिन्ह, तबर्रअ मिन्ह, इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। इस लफ्ज़ को भी अच्छी तरह से नोट करें। लअव्वाहुन हलीम, इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। अब आप लोग यहाँ पर पारा नंबर 12 वमा मिन दाब्बा और सूरा यूसुफ को देख रहे हैं जो कुरान मजीद की 12 नंबर की सूरा मुबारक है। यहाँ पर भी देखें कि मीम को हमने जाल के साथ मिलाना है और दरमियान में है अलिफ। अब ये अलिफ भी अलिफ मद्दा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने मीम को अलिफ मद्दा की वजह से खींचते हुए जाल के साथ नहीं मिलाना। यानी बाद लोग इसको भी पहले लफ्ज़ की तरह जो हमने सीखा है उसकी तरह ही अदा कर देते हैं। मिन्हु माज, माज
تو ہم نے اس کو میم زال زبر مز، یہاں پر جو الف ہے اور اس کے بعد جو الف ہے یہاں ہم نے ان دونوں کو ہی ادا نہیں کرنا بلکہ میم کو زال کے ساتھ ملا دینا ہے اور اس لفظ کو پڑھیں گے منہ مذکرنی وقال للذی ظن انہ ناج منہ مذکرنی منہ مذکرنی۔ اس سے پہلے والا جو لفظ ہم نے سیکھا تھا وہاں پر ہم نے پہلے والے حرف کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر پھر ساکن حرف کے ساتھ ملایا تھا، لیکن یہاں پر ہم نے میم کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا نہیں کرنا بلکہ میم کو زال کے ساتھ ہم ملا دینا ہے، میم زال زبر مز، منہ مذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین۔ اب آپ لوگ یہاں پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اسی طرح سے لفظ ہے کہ یہاں ہا ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے لیکن اس کے بعد صاد مشدد ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی اس طرح سے ادا نہیں کرنا کہ ہا کو الف مدہ کی وجہ سے پہلے کھینچیں اور اس کے بعد صاد کے ساتھ ملائیں، یہاں پر ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ ہم نے ہا کو صاد مشدد کے ساتھ ملا دینا ہے، بلکہ یہاں پر ہم نے ہا کو صاد مشدد کے ساتھ ملا دینا ہے، ہا صاد زبر حس، یوسف ایہا الصدیق یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اب آپ لوگ یہاں پر پارہ نمبر 11 یعتذرون اور سورۃ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 122 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، تو یہاں آپ لوگوں نے اس لفظ کو بھی اچھی طرح سے سیکھنا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، پہلے ہم کاف کو الف مدہ اور مد کی وجہ سے اس کی جو مقدار بنی ہے اس کے مطابق کھینچیں گے اور کھینچنے کے بعد ہم نے فا کو اور یہاں وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پر ہا ساکن رہ جائے گی اور ان دونوں کو ہم نے ادا کرنا ہے اس طرح سے کافہ لینفروا کافہ، اس کے ہجے اس طرح سے کریں گے، کاف الف فا مد زبر کاف کاف، فا ہا زبر فا کافہ لینفروا کافہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔